Ah. Bakit kasi yung view eh. Tumbong ni Balukan eh. Ah. Oh, guys. Ang nakyat namin guys 100 step pa lang. 50 ka pa lang. Naka 50 steps na. Kakampi na. 80 na lang. Tanggal ang rayuma pagdating sa taas. Dito masubok ang rayuma guys. Ah. Woo. Akyat ng tagumpay guys. Ah. Para makapanood kayo ng magandang video guys. Ito guys. Ah. Woo. Hingal na guys. Hingal na. Hindi na makapagsalita. Pasensya na kayo guys. At hingal kabayo na guys. Ah. Ayan guys oh. Bundok na San Pablo guys. Ah. Ayun so. Ay. Ah. 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 Sige. Akyat lang. Kaya natin yan. Oh, habaan natin video guys. Para baka sabihin yung dinaya. Ito guys, madaya to. I'm 51 years old. Ah. Ah. May rayuma na guys. Pero isusubok ko dito guys. Ito ang tinahak ko. Subukan ko kung kaya ka ng tuhod ko. Guys. Naiwan ko na sila guys. Si Joseph TV naiwan ko na. Tanaw daw dito ang Rizal guys. First time ko pumunta dito. Ay. Talagang bundok to guys. Tilagyan lang na hagdan. Puro kahoy dito guys. Ah.
Putulin muna natin guys. Ito na guys. Tumiting siya dito eh. Malapit na guys. Pansin niya na. Pasensya na kayo guys ha. Hingal talaga guys. Sa edad ko na ganito guys. Ngayon lang ako uli nakaakyat ng ganito. Guys. Guys. Yan guys. Ito kami sa tuktok guys. Tapusin nyo ang video guys. Panoorin nyo. Para walang daya guys. Hindi ko na ito i-edit guys. Hanggang 6 minutes na to guys. Ayan. Dito na. Malapit na ako sa tuktok. Guys. Adventure and Nature Park. Guys. Dito na ako sa tuktok guys. Ay, you know. Salamat Lord. Ay. Dito na kami guys. Ayun guys oh. Ay. Tapusin yung video guys. Para sulit guys. Oh, thank you Lord. Ayan. Cross ng tagumpay. Ayan guys. Yun guys. Yun. Kalsada na yun guys. Doon po kami nadaan. Yun. Ayan. Ayan guys. Ulap. Kasama ko. Mga bata pa yun guys. Isa sa akin. Ay. Ang cross ng tagumpay. Oh. Thank you. Thank you Lord. Uy. Yan guys. Yan ang gandang view guys. Tapusin nyo ang video guys. Para makita nyo yung view. Ayan. Yan guys. Tama sinabi. Makita yung Taytay. Tanay Rizal. Yan guys. Hanggang 10 minutes guys. Tapusin nyo. Panoorin. Yan guys ah. Yeah. Kung matandaan guys sana makiling. Yan guys. Thank you Lord.